पूण बाबा वन नेशन वन रेशन कार्ड इम्प्लिमेंटेशन गोंयान केन्नाच्यान जावंक शकता? एक्चुअली वन नेशन हे इम्प्लिमेंटेशन गोंयान ऑलरेडी सुरू जाल्लें आसा. पण त्या संदर्भान जसो रिस्पॉन्स आसा पळय न्ही तसो आमकां ना. हेजे पयलीं हांव ऑलरेडी उलयलेलो आसा कितें की वन नेशन वन रेशन हेका थोडोसो आमच्या गोंया खातीर सगळे मायग्रंट्स जे येतात ते सबंद फूल कुटुंबाक घेवन येनात म्हणून तांकां प्रॉब्लम जाता. आणि ह्या विशयाचेर आमचे डिपार्टमेंट जे आसा पळय डिपार्टमेंटान तेजी थोडीशी एनालिसीस चालू आसा. आणि डेफिनेटली म्हाका दिसता 35 का 45 रेशन कार्ड्स सबंद गोंया भितर अशे वन नेशन वन रेशना भितर आयिल्लीं आसात. आणि त्या संदर्भान जशें जातलें कशें आसा एकूच त्रुटी आसा की पूर्ण फॅमिली नाल्यार अर्दे थंय तांकां कडधान्य गे अर्दे हांगा गे अशें थोडोसो हो विशय जो आसा पळय न्ही तो मातसो आमकां सॉर्ट आउट करचो पडटलो. ओके. झेड.पी पोल्स एज फार एज ह्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी पळयत जाल्यार कशें पळयता तुमी? नॉर्मली हांवें पयलींच सांगिल्लें आशिल्लें की आमचो म्हजो आख्खो जो मतदारसंघ एक फूल येता तितून आमी 100% आमचे जैत आसा. पण म्हजे मतदारसंघ हो 3 कॉन्स्टिट्युएन्सीनी डिवायड जाल्लो आसा. म्हज्या सावय वेरेच्या हितून भितर हांवें तांकां लीड दिवन मुखार काडिल्लो आसा. पूण थंय तें जालें ना कारण कारणां वेगळी वेगळी आसपाक शकतात. आणि ज्या तरेन सिरियसनेसली म्हणजे कार्यकर्ते जे आसात म्हजे म्हणू नाका किंवा बाकीच्यांनी म्हणू नाका तशें सिरियसली हें घेवना कारण मतदान जें आसा तें मतदानाचे रेट जे आसा ते कमी जाल्ले आसात. पण काही गोष्टी आमकां थोडोसो अनुभव आनी शिकपा खातीर खुबश्यो काही गोष्टी जिल्हा पंचायत व्हेरी इम्पॉर्टंट. बट सरकारान जें काम केल्लें आसा त्या सरकारा बरोबर मतदार राबिल्ले आसात त्या बद्दल मतदारांचे हांव खुबशे आभारी आसा. पूण झेड.पीच्या हितून गोविंदाक कितें फायदो आसा बिकॉज यू आर इंडिपेंडंट आनी बीजेपीक हांव सपोर्ट करता न्ही कारण ज्या तरेन हांवेनूय भारतीय जनताक सपोर्ट केल्लो आसा आनी भारतीय जनता पक्षानूय म्हाका सपोर्ट केल्लो आसा हेजो अर्थ वी आर वन अशें आमी गृहीत धरून म्हाकाय तितूनच्यान फायदो जाल्लो अशें म्हणपाक शकता न्ही. कारण म्हजो कॅन्डिडेट हांवें म्हजो इंडिव्हिज्युअल कॅन्डिडेट दवरून आशिल्लो तो भारतीय जनता पक्षाचो कार्य. फाल्यां गोविंदाक बीजेपी सपोर्ट करतलो म्हणून तुमकां विश्वास आसा? आता तो विश्वास आसप ना आसप ही जर नंतरची गोष्ट. पण सध्या तरी आसा न्ही कारण एक राजकीय भूकंप मदीं जेन्ना आयिल्लो आशिल्लो त्या वेळाचेर गोविंदा गवड एकटोच मनीस तगलो. दॅट मिन्स भारतीय जनता पक्षाचो म्हजेर विश्वास आसा आणि म्हजोय भारतीय जनता पक्षाचेर विश्वास आसा हे क्रिस्टल क्लियर आसा. थँक्यू.